ଷୋଳ ବାହାରିବ ମହାପ୍ରସାଦ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ନୀତି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେନି ଲୋକେ ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଫୋକସ୍ ବିଭ୍ରାଟ କଲେ ନିଆଯିବ ଆକ୍ସନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସବ୍ କମିଟି ବୈଠକରେ ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳା ନେଇ ହୋଇଛି ମାନସ ମନ୍ଥନ ଗତ ଗୋବିନ୍ଦନ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ 4 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବାହାରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଚିନ୍ତା ବିଶୃଙ୍ଖଳା କଲେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ ଦିଆଯିବ ନୋଟିସ୍ କମିଟି ଆଗରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀ ନୀତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନେଇ କମିଟିକୁ ଯଥୋଚିତ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇପାରିଲେ ନିଆଯିବ ଆକ୍ସନ ପ୍ରତି ବୁଧବାର ହେବ ବୈଠକ ପୂର୍ବ 7 ଦିନରେ ରହିଥିବା ତ୍ରୁଟି ଓ ପର 7 ଦିନର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ହେବ ବିଚାର ବିମର୍ଶ 35 ଜଣିଆ କମିଟି ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଳିଆ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନୀତି ସାରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକତା 7 ଦିନ ଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନୀତି ସବ୍ କମିଟି ବୈଠକ ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବାହାରିବା ନେଇ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଗାରଦର ଅଫିସର ପାଳିଆ ସେବକଙ୍କୁ ନେଇ ହୋଇଛି ମାନସ ମନ୍ଥନ ପୂର୍ବଭଳି ସାହାଣ ମେଲା ପାରିମଣିକ ଦର୍ଶନ ନଥାଇ କାହିଁକି 3ଟା ବେଳକୁ ବାହାରୁଛି ଅବଢ଼ା ମହାପ୍ରସାଦ ସେ ନେଇ ହୋଇଛି ବିଚାର ବିମର୍ଶ निश्चित नीतिकांति एटा मेनली मीटिंग होता नीतिकांति केमिति करा जिवो बड़दौल केमिति टाइमिंग अनुसार लोक दर्शन करेंगे प्रसाद पाइबे सुखलित दर्शन करी केमिति घर को फेरबे जे गुडविल लेके जिवे जे जगन्नाथ मंदिर रे केते सुंदर भाव में आम जगन्नाथ दर्शन कलु एवं प्रसाद पाई घर को फेरलु से जोटा कि आजिका डेट रे से जिनसटा विलंबर चली जोटा कि आपंकर भितर काठ लोक दर्शन कर 2 घंटा अपेक्षा कर लोक अभड़ा पाँच से जिनस मेनली आलोचना करागला तो आम देखुलु जे समस्त जो नीतिकांति मंदिर रोचे केमी सुचार रूप नीति श्रृंखला माने मंगल आलतटी पहुड़ पर्यंत गोटे सुचिंतित व्यवस्था भितर समस्त अनेक मत रहा केमी सुंदर भाव में नीतिकांति करा ता सहित रहा केमती प्रसाद ठीक समय बाहर दर्शनार्थी जो आसुच्च केमती दर्शन ठीक समय आसिक दर्शन करेंगे एमती से 4-5टा मूल मुद्दा को लेकर आलोचना करागला। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।